Okay. Okay, cut flashback. Insert the video in the cell phone. This is bakso. We add more soup. Tomorrow, whatever, yeah, because you still got the time. Yes, we go shopping. Hindi evening. Okay, we are here at the village of Surya. Charger kasi Ano nga charger? Good morning. May ito man din. Halin pala sa power bank ko. Everyone. Ano to? Charger ka cellphone. At least hindi sakit likod ko. Okay. Okay, cut flashback. Insert the video in the cell phone. Pinipit sa daya? Ano? Oo. Hindi lang pagpilita din eh. Pakalmahan na lang at least nagkalma na siya. Hindi pagbuto nga. Jeff, relax. Do not move the Relax knife. na lang siya. Ha? Relax na lang. Wait lang. Hindi pagpilita din eh. Wait lang. Kalma. Wait. Kalma na. Pongko lang daw, pongko lang. Hindi kayo naipit yung pan. Yeah. Hindi gusto yung Alin na Okay na. Alin na yung cheers, Dari sa atin sa mas mayo. Dari na lang gusto ba? Okay. Episode. Okay na. Nalaman ko? Ang Jess? Ang Jess ha? Ang Jess nagdaig. Kaway lang namin. Naman na ka. Ang gambala na ka. Wala na ginumbulong. Apa pa? Tinawada na eh. Kasi hindi. May ang goro ba? Ang ano. Ay, kabalo din. Okay, we're going to the village of Surya, our driver. My wife should visit that house, just behind of this house. Okay. At the bamboo one. Wishing happy birthday. Ay, God. Dala ka cake. Dula mo sa kaon cake. Oh, isa ka cake. Wala sa birthday ko wala cake. Doy man tayo nakita mga cake bigyan man sa. Pilipino tradition. Hindi taray na ta sa ano. Paano mo gimaras na ako? Gimaras na ako. Patay ang bitan niya kung salit ka na. Huwag ginawa ko lang ito kakatadlong sa ulo mo. Ginamo na muna. Salit ka to gininabot patay. Askin si Jerson daw Nalaman ko so. daw lang ko sa simo. Jeff, yun si Jure. Dito lang sa nakwat sang Ha? Lapaw. May manok to. lain na kasi manggan tawag mo dahon niya do. Wala yun no. Wala ila sa dahon do. Ah. This one I made by
I made myself. Hmm. This one the parking also. You made? Yeah, during the pandemic no job. This is my job. Good job. This is garden also this one. Then good job. Like Yeah, this one, good this job. is- I made myself. Ikaw na ba? Ay, may mga Yeah. ito fishies. Ikaw, may bit-bit mo. Oh, May drinks. Nice. So this is an typical welcome. normal. Hello, happy birthday. We sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Sorry. It's okay. Here, yeah. No, no, no. Here, yeah. We too. No table here. Yes. You sit? I will sit there. Just sit here. It's okay. Yes. You sit in it. Picnic. 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 Yeah. You have also kitchen here? Huh? Kitchen? Kitchen the other. Yes. Side, you can see kitchen. Kitchen. Yes. We wanna see how we cook. Yeah. What spices use? Oh yeah. No. Excuse me. Sorry. Yeah. Here, kitchen here. Ilan taon na to nung? Ilan taon na to, be? Kitchen here, kitchen. Can we see? Kitchen in my room. You want to? Because at home I cook. Yeah. At home I cook. You wanna learn? Here or outside. For all spices. This is Yeah, a small yeah. house. Yeah? Small house. Small house. Do you have the all spices? You say? All spices. For the... Complete spicy no. Grapes. The grapes, No, because Mm. it's best. Sorry. Like this. So you use this one. Yeah, this one. This I got. Pick up money. This I got from my guest. Mm. Sweet. Let me. Pick up. So you have fresh ingredients like bawang Yeah, this one. and This one, onion. This one, yeah. How about And the then Oh, that one. bango. bango is Bango. ketchup. How about the smell on the like ano? Smell is What is that spices? yeah, different spicy, different smell. Kena sidak je ni. You need coffee first? Who wants coffee? Coffee, Jeff. yeah? Jeff. Jeff coffee again. Hindi lang, please. Tayo no giman nila nagamit. Organ bawalan ka na na. You can sit here, it's no hot, yeah? Yeah, it's okay. Actually, ang bawal sa akin yun. Lubis ka din, wala. Para lang makatulog. Mga bulig. Buligin na kami. Basket eh. Ha? Sit down ka mo, sit down. He still make fried rice. Okay, let's see how to Fried rice, yeah? cook fried rice. Yeah. You can sit here also. Yeah, here is okay. Uko ka mo, Jers? Okay, that is This okay. is more modern house. More modern. How what year the house built? 2017. Una na ako dyan. Isang ginakot ko. Like 8 years ago. Yeah. Yeah. This I buy in Denpasar. Like this one, you buy this or how much like this This one? all 3 million. 3 million. And then you just put here, you just install it here. Yeah, just for decoration little bit. Namit, no? And then put the Mag 2 million pila. 15 mil lang ba? 15,000. Sorry, no table, yeah? It's okay. I But want to buy. usually, not in home. Yeah, in- When you eat, you... In Bali, mostly like this.
So this one is a whole stone or parts by parts? White stone. I mean, Limestone. when you bring it here, the whole, That's 1 meter by 1 meter. 1 meter. So you just Maybe connect. there 1 meter. Yeah, there 1 meter. It's like 1 meter, that's one. Tayo ba yun? Depende sa bulong mo naman. Sa mga cup lang yan. Yeah, 1 meter. So you just Copy, yes, yes, connect copy. here. There's a cut. There's a cut here. Ilagay mo ba Oh, kini I ah? see. Una ni po. Wash. Oh, wash here. Here. I mix godo. Godok. Ano? Ano ganang godok? What's godok? Ang pan, I pilet nga galing lago na. Gano'n na. Hindi ko masaka. Wala na. Anong godok? Ano to ko nung godok? Banana. Ha? Godok banana. Yeah, fry pa na lang. Go down. Fried banana. Ang kumbo. Mm. Toilet here, yeah? Ano na no? Imo na anong? Para sa ano na eh? Sa obo. Kasi effective nung, no? Base. Yung mga herbs nila. Herbal ka nang balya. Ang balyaman. Silang si Actually, Soria. ang ini, hindi, ang sa pharmacist. Awa. Ang ini, 150,000. May harap ko ang generic. 24,000 lang. Pero made ko na sa chemical ang bate ko. Iniya herbal. Duro bitusin. Walang skad, no? Kung dito sa atong barato, yung herbal, Oh no. ang medicine ang mahal. Sagit ni susu. Okay na rin. Kita mo ganito tsura, Tito Jeff ka. Zombie si Tito Jeff Ben ah. Sa video. Abuyong sa mais. Pinunuhay may mais mo, abuyong sa mais. Mama, sleep na to kay kulang si Tito Oo, Jeff. basta maging zombie ka man. Maski nang ila lang bulong, dumihin sang dere. Flavoring mo na goro. This I made by Asik, base. This one. You made that? Wow. This one. Ang ano na. Ang kabinet ko niya. My kitchen set How also. Solid much? wood or plywood? Thick block. Take black, take solid eh. Wala man, nag-dry naman siya. This one and this one. Solid oh. Plywood. Block. Solid. Solid wood or Thick wood and this, Plywood. this wood, but not complete wood. okay. That just, Call it plywood. just outside of the Plywood, wood. oh. Yeah. We Then call we it call plywood. thick block. Thick block. I mean thick block. Thick block in yung Thick block. Thick block ila. Plywood sa atin. Yeah. This one like automatic. Hydraulic yun ang concealed his. But this one by this one on the pick. By this one. That is I make same. this one you can This one just same also. buy this Yeah. and just install. Or you made this. No, I buy this one. Yeah, I well. buy this one. I make same. You can see. Yeah. Same, the same. Yeah. You measured it. Make sure it's same size. Same measure, yeah, same size. And this one empty. How about the paint? Not empty. You do the Ano? paint also? Pardon? The paint also, you do that? Yeah. Varnish? All this one. Varnish The also. varnish, the paint. I mean the What do you call the paint? The paint. The paint, no. Oh, paint, yes. This one, Moilec. Wood color, moilek. Yeah, normal. This one Moilec also. And this one I made also. Varnish. Ang right bit lang daw mas maano. Oh, No, this one. Oh, this my wedding photo. This why not put? not yet. Not like yet. that. Look. May picture lang siya. Huh? How many copy you need? Coffee? How many?
All? I'm good. How many Sige, coffee? makape lang. Wala ng sugar. Huh? Ikaw, Jeff? Jers? Makape ka, Jers? Wala na. All with sugar? Yeah, me. All with sugar? No sugar. no. No sugar. How many no sugar? Just one coffee. Mer? Coffee ka, Mer? No? Just one coffee for your aunts. No sugar? No sugar. All no sugar? Yes. One coffee lang only. Have you a picture ni Gide, Bea? Then, Yeah, wedding picture. Ang tawag lang kung siya. Do hindi. We don't believe it's you. You look different. What do you mean? Is that you on the picture? Yeah? You look different. Different person. Look like different. Nice. how much you pay? 1.3 million. 1.3. Then Atong you get two pictures. I got Picture, one yeah. picture only. That 200,000 for one picture. You pay additional? Yeah, additional for picture? one. for the frame. I got one. That's one, and then I pay for this as well. Why you don't Pay for this smile? only 200,000. 200,000 extra. Anthony asks why you don't Why you- smile. No smiling on picture? I'm not good in picture. You should smile. Always smile on picture. You will But look for handsome. traditional picture like this, you usually Yeah, don't this smile. traditional club. No, Must be smile. No smile. No no smile. smile. No smile. I don't know how to smile. After taking picture, you smile. Yeah, after taking video. Nice. You look different. Yes. Look different? Face, yes. You Yeah, put face some different. makeup. Because maybe. makeup. Makeup, Makeup. That's free. Makeup, photographer, and then location. the indoor setup. indoor Yeah, location. setup. Yeah. Indoor This location. is where your ceremony was? My house, but not here. Not your For ceremony. In the my wedding. village. In your village. Yeah. The village of your wife I or thought you were This is the going. period of not my wife also. uh, Just by land. yeah, I here. think you said you when you wedding you no? Just by land here. Ah, By land here. Yeah. pero modern na niya galing. Isa sa mga mutong lalagyan daw. Charlie, is that fertilizer sa ano? Sa May strawberry pa siya. Grapes. Grapes na rin to. hanggang na. May grapes yun every time I wake up kami ni heart attack na ko. May sin manggali sila Jerso. Kami sa basa. May sin. Ako kahibi na sa meron. May sin oh. Kaya for more sa sinulin. Gagamit mo sila sin Parang nila. ina eh. Abi daw may sin man no? Siya ganda matuloy sa traction pa ni. Yeah. Kung sa ano to sa may lake ko sa nakanto, siya kita ni tourist attraction. Jen. Kung dito sa lake, tourist attraction ka na, local attraction. This one if you want to. Lago-lago to do. Hindi ba sa ako na local attraction? Base mabuhay pa itong elipante. Nagbaybay na ganun daw no. Layo galing oh. Gwapo ila kurungan niyo. Hindi nga nagkadto sa bali na muksi sa mangga na priso. Nagkadto sa bali na muksi mangga na priso. Pwede na. Ngita dabi. May malambot sila. Ato to. Yung gamay galing. Dako ilang mangga oh. Ilang mangga ba yan? Lain giman tunog sang manok diyo no. Magdalom na gusto nilo. Hindi sila magsindihan na yan Hindi, no. yawan na sa. Yawan sa kinsindi no. Lain language ko nila no. Language ni. Basa ni basa. Gwapo ila kulungan no. Balinis chicken. Balinis gusto rin.
Ito, balinis, dogo, ayam. Malinis do. Bubuo tila din do ya. Ito na gulo. Ito ba naman ako? Baan tadigan katagiya kag karoon. Awag kita na buon dis lanong. Nawala na po sila. Gapang utod na dis la ulo. Diretso to dulo na. Mas maya pa tani patiro na nang kumabalong ko sa tiwa lang ko. Daw dasig-dasig pa. Kaysa lot goto no lo mo. Kita mo to video niya ganun ko. Kita gito mo bulo sa ano. Ari mo delikado niya. May isda. Gapi. Nang gapi. Kumakuha ko di bigat butang sa mga bato del o ko sana man sindiana man sa tayan. Masala man sa Inaway sila duwa. mas bisay siguro no. Naway sila duwa hindi sa kansindi. Line language is daan na na. Na bulak yung Ah. bulak sa gitna. Mahal bigyan sa ano sa Pinas. Aqua skating. Hindi mo ginailang atok yung Mahal nga kaya rin kasi na gamit. Yeah, that's the problem. I have no time yet for fight. No, I mean, your roof is different from that one. Yeah, different. This is now modern roof. Yeah. This building like minimalist. But the same shape. Yeah, that's Same the, design. Same design. Yeah, all one. Namis actually. Can put Kaya pictures of your... padala mo order kay sa akin. Ano na, be? Feeling ko ito sa mga ano to yung kung na ano pa, nagilasa, nadandog. Bakit? Ah, Sa accident. insurance, ano yung sulod sa Depende sa cover. Timing, Jeff. Una mo nga pag-sisyo, Jeff. Dapat Tanan nga bagwano nara. Sa subong mo nga pag-sisyo, tanan to nga nag-bike. Amo nitong ari subong. Kita nga grupo. Welcome coffee. Wow. Okay, Nice. but glass paper. Adalatan. Paper glass. Ang wala. Even the sugar, this one. Yeah. Let's drink na lang eh. Ano yun? Can sit down here. Hot, local beans. It's hot. Fine. Paslong gulo. Kaya ka. Na strawberry. Ano na-expect mo sa strawberry yun? Amo nila sugar. This is Sugar. factory sugar, white sugar. Nakatry ako strawberry before. A little bit rough. Yes. Bigger. Pero namitan. You have You can use this finer I sugar, have that spoon. more smaller. Other bigger siya. Wala niya kasing smaller May ano sugar naman, to direct, karon. direct. Wow. Kumbo. Thank you. Pero may saging na sa loob, yung Thank you slice. so much. Yep. Or ito This binana fried na. banana make by Sam. Because Yeah, the one we ate. it's similar to kumbu in our country. Still Kaya hot. ano din? Ang Still hot. kamot. The may vanilla. Ang ano. Okay. Still hot. Pero Pero kung kayo bawal Yung ang waiting for ilim nun, 5 minutes. kay depressant. Sabla. Ang ano? Ang ilim nun, kay depressant. Sa din sa imo? Di in general, ang tanang ilim nun, depressant. Tapos ang, Ang iyang Papel. bulong dayon antidepressant. oo, di ba? Hindi ang chindi. Depressant. May- So, do counter attack bala. Ati. Kuna mo ako na mag-inom Mainit ka galing pa na gamit to. ka depress ka mo na. Hindi, ang tawag naman, ang ara sa alcohol, nga gahubog ka, kaya yung Ginanolipay niya. Ginanolipay ang bulong. Okay ka rin. Ano ang topic niyo? in my feeling Depressant ka. not use this Dalipat ko one. na tawag sa kape. Dalipat ko sa tawag sa kape, Antioxidant. hindi, depressant ka. Ano ganun yung Tulong sa ilang nga kape. Downer kag
Hindi, Happy saan birthday. It's a... What is this? Tea. Little bit. Okay, it's okay. Thank you. Napabugtaw ya ka, di ba? Ano gitawag siya na? Coffee. You wanna stay here in Bali, Jeff? Yeah. Are you okay, Jeff? That's normal. You stay here? Actually normal, Bento but say hi to you. To you only. the only thing that made us panic is because he doesn't have his medicine here in Bali, Yes. not in Philippines. Stimulant. Stimulant ang kape. Mm-mm. Stimulant. They use the rice flour. Rice or still it or still hot. You can try. Amo na garo medyo crispy siya. Or... Pwede na. Oh, ka-enjoy sa gani. Oh. Ay, ikaw. Init yun. gusto nyo? Init yun. Really hot. Kaya. This is so little. Ang kung ilaya, ano Every na morning I yun, have coffee and this one. smash na ang Every banana. morning. Ha? Why Or Dugin slice siguro. again slice man. May slice banana man. Atong dumlet, may Similar to kinagin this. sa usaw-usaw. I will do this. Ha? Balikan mo itong si Sony, kinagin ito ang itong prito. Kung may, doon pa yung ganyan may slice, ganyan banana. Banana, sunod. Meron. This slice, tapos ito small ito sa... Kita magluto, bla, di ba may chop-chop ka na. Puro natin ng itlog, puro naman itlog mo. But still hot. Flour mo lang. It's slow, yeah. Ayun na kami. Ba't may itlog? Wala. Sa Pilipinas. Di pa ito sa mama dito. Dip sa kalamay, no? This one, you can use this one. For the sugar, you dip in sugar. Okay, game. The pepper, yeah. Ang pagbakal mo to may sugar man. Wala. Kita ng hidyaga mo na inom. Ano ganun, sweet ang Pinoy, kag salty. Di na to. Ngayon, beto sa one. Ngayon, isa. After drinking coffee, eating time, yeah. Yeah. I think you. I'm Actually, pwede sa communication yung marijuana. Yung medication. Kaya pang gapang You just eat directly? Amo nang na ano ko Without alin sa sugar? una. Nga Because already sweet. gulong da. Pero Ah, hindi already sa sweet. Because already sweet. Make it sweeter. Yeah. Legal din sila. In Philippines, we add sugar. No, Legal sila. Marijuana, you know that? It's legal. Is it legal? Illegal. Illegal. Ulo ka din. Like this, like that. We put sugar. Yes. Jadul. Actually, okay man sabihin sa wala sugar. In Pero Indonesia, like, there's that may sugar. penalty. No. Pinati. That May Pilipino, Kim? ako alam niyo yung pan. Blend a lot. Tandaan mo Yeah. to ang sa una nga, no? Isang kinino, yakinog lang ano. One more? Hindi kay pagkanyari na last nga Pinay din pairing squad. Pairing squad, hindi pairing squad. Kaya hindi ako may sugar. Ba mo? Kung i-dip mo siya nga may fresh nga sugar, like yung sabor. Normally, I do like this. But With sugar also? Palm sugar. Ah, not palm with sugar. Pang sugar. Also, ano, Actually, I have, but she will make palm sugar. That's better. So, pas ko ba? Hindi. May malapit na yung Different ang palm sugar kasi ang muscovado yabe is more on molasses video. matilaw ta sugar nila. Tuba, maging laga. daw kulaman ng Japon. Dagko Medyo talaga. dagko lang sa. Kaya nakagat mo do crispy ka. Matulong yung tilaw ko, kasi nakato ako piluwak ko na. Yara sa to. Kaya nakagat mo nagarago mo ang nila sugar. Dagko ko, doon asin na niyo. Yasin. Ano? The beads. Kasi ginagawa ko pa. Table sugar. Wato niya do kung hindi mo maluto mayo ang harinan. Thanks na lang. Kay rice guro. Ano ba? First dahil daw. Ano po niyang flour corn? What purpose? Ang pan. All purpose flour. Ang kasaba. Alin tawa? sa ano? Anong tao mo to sarap ni Sorya kung tapek na itong magnet. Nakapuli lang sa akin. Ambot lang. Di ba dito sa Ay, oo, sa sa ano sister? sa gali. Sa Denpasar City na bing Denpasar, dapat na sila ganun.
ko ng balon sa mama na. Gani. Nag-chat sa... Ay, kagin chat mo siguro mga tira. Wala pa ako pagsabi. Wala sila kabalo. Hindi na feel siya. Yummy, yummy. Hindi lang tawag gano'n bro. Siyempre sa... Kasi kagin add ko si manghod mo, which is very rare na amang i-add kong manghod ni Jeff. Tapos mangkot na go si Gia, kung may idea si Gia nga ang nag-add ko sa manghod niya. Si Gia, wala man idea, wala tapos ano si Gia. So, kita yung mama mo. Eh, nag-chat si mama mo. Ano ko no? Masabi ba sabi? Huwag ka na nanugit mo pa ba? Ayan, dira ka na lang ako sa bali. Ang matinggilan ka? Mamaya, gago ka. Upo na sa daan. Ano? Sa? Ka. Ay, wala gali. Oh, before pa niya, before pa ko Everything very quick. 134 siya nag ano. Ay, saan ako sinira? But sorry, it's still hot. Oh, Just cook. You, Just meat. What time we you can see cook her? it. it's not... I thought it's powder. 134. Something like this. Yeah, we just do like this. Kaya nagambal sa Powder. kanila mo imubulong. Di ba na? Better this one. But Just deep. bring Wala this niya one. lagyan man may bulong ka or... Yeah. Bring Wala your- naman. And you dip also with the sugar again. Double sugar. Double sugar. Dano? Sila mga ito nga. Kano? Lain ng taste ang ano, palm sugar. Wala. Sugar. Wala. Mas tupa. Mas kape. But Nice. still hot. Different Nicer taste. than normal sugar. Yeah. Mas But tupa. bring the... But Yeah, Di ba patulog? that's- Di ba patulog? Di ba patulog? Jeff, apa? You can... That's still hot. Ito ang kamadag lang. May marit yung... Ito lang. You I mean, bring the sugar here. Yeah. Bring the... Put the sugar in the plate. Yeah. Yeah, like this. isa lang. minimum mo. Saluda lang. Ayan na lang. Closer, closer. Pwede magtulog. Yeah. Panas ah. Hmm, But pwede still lang. hot. Doesn't understand. Still hot, yeah? Still have seashore. No, you bring You this one like understand this. us? You bring this one like this. Mm. Okay. Yeah. Hindi na sa akin na yung magkasatang kape na Because I don't like you this one. Jeff, hindi na pasatong mag-usek mo baba. Mas bisa ya. Dapat pasatong di pwede mag-usek mo mula. Make closer. You want more? No. No more. We'll make again. Wala. Yep. Great experience. Nice. Kamot no? Namit is delicious. Very nice. Yeah. Namit. kayo. Hindi si PR mo si... ano, Namit. What do you yun mean? si Namit. PR. Yummy. No. Yummy. Namit. Yummy. Yummy. Or Or rice na alsa. that's in Hiligaynon, but in Tagalog it's masarap. Masarap. Kasi sa Jack kang gumana. Ay, hindi nga din na si PR. Gakonval siya gamon. Naka-perme ka mo gadyo. Ama ni Iya. Kaya na wala ya ko no una wala ya gid man kay When I perme was mo young, kita I just nga sugar joke with- with seashore. Then meanwhile, I have So, lot hindi na basta ganun this ako iron magahulag because ng I like this sugar. Pagbalakit mama na kita mo. Because I have sugar here. I have sugar in the kitchen. Nan, gina-emulate nyo ginang the boy cried wolf mo. The what? Ha? Nagka-joke ka mo ba lang, nagka-prank ka mo nga may naging kaon ko ng shit. Ngara ko ng wolf, kauno niyang shit. Hindi lang tami kang kinanglan Kilala, niya sino mo? nagbulig. Wait, may nagbulig siya, kaya biyaga joke lang. Sino? Si Ang Jeff. story isang ball Story isang boy Okay, cried wolf. si Jeff pa man ha. Sabi niya una is nagka-joke lang kita nga na-seizure si Jeff. Ginadyo. Kaya sa akong bido, wala man Yeah, very like. point na Very light. ma-definition pa ako. Ay, what? You like, yeah? Yes. We Yeah, can sell this in the Philippines. Actually, we like because we have also in the You Philippines. have Like a also version in of- Philippines, yeah. it's You called make like this combo. also, yeah? Yeah. But with that sugar. In Only here, with this sugar. Sugar. because in Without this. No need to cook like to make the uh, fried banana already have that sugar. mm, But when we eat, we do like this this. is for the flavor. Yeah, black- Yeah. Nangyari talaga yung kanong pulot na sa baybay nang tas kaya na muna siya. Pero Pero light niya, light. We can do this flavor, but we boil. We boil with the water. To make it syrup. Is So make like is this. that Yeah. This is tea. that tea?
This one the glass. Kaya Hindi ko lang kukubos ang kape ko. That's fine. You Pa na don't lang. copy? Pa na lang. No, this one is no. Okay. Ano na, Nag-tea ka ba? Honestly, Kape ka. Kape ka ng tilaw. This hot tea. I had also. Hot tea, yeah. Okay. I-mix ko man din yung tigil ko. So, you only two here live here? Yeah. Only Why only two her. bed? Or just when my kid here. When my kid coming here, sleep here. I mean, very bigger bed. 2 meter times 2 meter. So, 3 rooms? 2 room. That toilet. Ato. Toilet, then toilet also. Every room has toilet. Tamu stay in Ubud. From here to Ubud, 2 hours. From here? To Ubud, yeah. 2 more hours? Same like from Ulundanu to hotel. Yeah. But in here, the road is will going up later. We go up again later? Yeah. Same, Before is same going road? down, no different road. Different. Shortcut. No more Little bit. Twisties. Little bit, yeah. little bit. Not like the very long. Okay, now we eat, yeah. Yeah. She will prepare. Huh? Another food. Another food. Yeah, of course. This is your first time here. You like my family. Because we were rent. So yesterday you went to Not here. Denpasar? You go Denpasar. Okay. No need again this You one? tried the pasalubong already? You ate the You ate the pasalubong? pasalubong already Our na. food? No, I ate already. So, The sweet one, like the, I opened the small one. Very good. the Sweet, butterscotch. the sweet one. Butterscotch niya. The sweet one. The square. Not the dry one. Oh yeah, Taiwan. The sweet one. Yeah? Okay, you finish this one, yeah? Yeah. Put here, all put here. The Lipton, gano'n. Oh, It is traditional or Lipton. Ice ate lang ito siya lang ito. Hindi, I mean, ang ano, do ginabaligya lang or ginubra, Ubrago. To make more space, yeah? Teka, Mark. Sito. Sito, kaya ganun. It's not actually comfortable. Comfort. Pero Comfort last ay, comfort damo na. Comfortable na ako. Pero biring Okay, na. kagay ng tiyan na. Aray, galing kami kape pa ko. Wala ginamix ang kape kag tea. No. May araman bala? So, Wala. Si Jepo, i-mix siya Wala, lang yan, ako. never May yan. arata, pero not sure kung ano. Kung pwede. Hindi ko pwede kay pangpatulog ang kape, pangpabugtaw ang kape, pangpatulog ang tea. no? Kay Jeff. Mamanang gatas ka nga, ano, lang kape, hindi lang pwede. Nawala na lang siya. Nawala na siya yan. Oh, no, mapakalpos ng excuse. Pagkaya nag-diretso na sa hospital, gina. Yan, sakto na Jeff na. Mabot Subuyan mo na ang din kulang sila. mo ah. Pupunta ka. Ilan to bilog, ubusan ng doon inom. Pasulbon. Ang kulang mo nga mga inadlaw. Nagsal mo itong tatlo kadlaw. Ano ka lang si Jerson, saan ka pasaka sa Sa paglakat-lakat yung gamama ka. Jerson. Asa din niya, Saka saka. na sa alin sa kapteng eh. Ah. Ito gabat sa Oo, kaya yung to. Sakit na. Hindi mo kitang alaya ko lang. Lami lang sang muni nga sa ano, pwede mo pa sa mga Mapulot. Mapulot. ito hindi na na. Stricto, Tako-tako. stricto kasi mong kaon yung stricto. Hindi, ginatuluan niya lang kang isaludon mo. Kaysa mga gano'n. Mat ni Dano. Yawang kami. How many fucking coffees have I had na? Okay. Pwede yung foil. Yeah. Oh, ilang nga gate daw normal lang.
Kung gusto mo ko i-upgrade to amo na eh. Na frozen shoulder kapag ito na. Hindi, pero I don't know. Actually, amo na kurong pamersa mo na yung video. Inaipit ang dali mo. Amo na yung din pero sa atin. Pasasaka. Gabi mo. Ako, obra na naman dyan. Bali, gat ipit ya ka mo to na. Okay, oh. pit siya. Nabutong mo na. oh. Hindi, siya ang ginputong niya, pero sakit yan at bukak. Hindi tiyo ganito nag-ano na nag-lock hindi ah. Hindi. Si like ang balanta kay Gerson, hindi mo malsan eh. Yan sa kanya, Paano? ipit niya Tukod ang dira. Ang dirabe kay na... Hindi yan naman tukod. Kaya nagsulot to. Hindi abi din ka tuko, di ba? Inastakid siya bala Kung na kung mamersa ka mo na, siyempre ka support man ni tukod eh. Pero hindi yan niya mahulag, kaya okay naipit. Kung ay niya gahulag, Ang muya ginayaw. Hindi ah, tiyo gani ginakwa ni Gerson, hindi mo makwa nga ah. Tingin na lapto ang ano, ang... Good lagi na actually ka, kung kaya panic pag Pulungkuhan, masuli kayo na... panic mode. Nalakot ko na Hindi ka na mo maparila. Matamat. Gwapo, ginlock mo gilagin na mo muna yan, no man. Pati tadlaw mo ni Sangga Pulungkuhan, lagi muna ako kamersa. kaya ako makita kalak, tinagpag muna ito ni naman nakuha ko. Kaya para pwede na mo niya. Kuhan, nasawayo pa ko babayaan, pinabayaan mo lang tagin na to. Ako nabasulan, nasun pa lang, nasuni. Hindi ate pag amo mo na igali na ipit. Hindi, ano, Hindi ipit ay ako ipit na na daan. Nagsulod na yung bilog nga kamot ni nga Jeff po Hindi, sa ito may butong. sa may sulod lang. Diyan mo na nakamot, diyan mo lang ganyan gagwao. Tapos naipit pa dayon sang siya nga mo ni may nang gagina mo na jersey Ang kay paa- galog-galog. Ang pag ni Jeff gina mo. Ulat ko, gindaso, yan, yung telo, ginabutong Ikaw ito. muna, nagidyang lawas. More yung butong, nagalak. Iyan ka muna. Kaya para makakasang kamot ni Jeff, dapat alsahon niya ni kagtikoon pa mo na oh. Hindi sa namon mabuto nga muna kay gapilit. Paano ito gindaso ko, ang hindi mo na sa sulod, basta ko pang ito mo na, ginabutong, tigalak. Ano no, sa nga pamersa Matamat to mo. sa Pero, gap panumdum ka pa nga matindog ko. Ano wala na ganiyaya? Wala kami na... Wala na. Sa Wala, Jeff wala, na siguro. Ay, yeah, consciousness why wala. ito Jeff, tumabit. Though ang unconscious ko siguro nga Gusto mo na. nga brain. Nga gusto. Kami conscious. Kung kumbaga pain. Relieve the pain. Though, Isip nga dumabali na kamot ni Hindi maski subong hindi na kunso si Jeff pagkakalipat siya nga na si Shore siya. Ano si Shore kung gle? Wala ka kapikapi Hindi, na gusto mo dito. kasi. ako na lang. Abi ka natulugan kami. Kade na to. Pag ano mo sa akin, Ang bal nga sa hospital. Oo. Why pa? Nagmangkot mo ko, okay ka Yung lang. sa park nga dumasuka ka na. Amo na to. Eh, huli na yun. Nakatulog-tulog. Namangkot Abi ko na na matulog Di pa niya. mangkot. Yan nakato kung sino ko. Oo. Nagsabat ko? Wala. Gito yan. Wala ka kasabat sa Wala, Tapos kita yan. kilala mo kami. Ginamangkot ka Nagmuna pa. Ginamangkot ka pa din. Hindi ah, dibla kung amo na ginamangkot kung pilane mo na dapat ano niyo. From Balde na kung mag-silo. Hindi ka mangkot pilan. Balaan mo na eh. Protect mo lang ko. Ang kakulo lang ang... Protect Hindi, mo lang amo na hindi gani, ka gina-prevent ka nga, ang ginobra ko is gina-prevent ka nga mag-murder pag ipanaog. Kay... Balaan mo na eh. Ini balaan mo na eh. Ang ulo mo pag gina-hold ko. Ang mutang nun, pag-akwat ko si Moto, Jeff nakapamirsa, kaning matutindog ko gina, pag-akwat ko nga, tapos bangko ko lang. Muna to ko. Ugatang 70 kilos ay. Kasi nga mga kasilog Dead na mo. weight ka na. Oh, Ay, dead weight na na ginto 70. yung Pero dito sa likod ko sang anak lang kanya, wang ko. Lain niya, biyang weight ito ginabuligan ka pa sang imo. Nga may ano, may May support. Kaysa sa dead weight. Pero ang dead weight gaway kag Hindi. di po bugat-bugat kay Jeff Gino. Mas okay ko gurong dead weight pagit. Hindi, bugat ang dead weight, no? And namin ko, okay na lang gurong dead weight. Ang yebe, dead weight na. Plus, Gapang Sa usap pangusog pa. pagit siya, amo nang reason nga budlayan kung Dahil isa to lak, ang budad si Moto lak mo kamot gina. Nga amo na bilis so Ilak gina mo. Kabud live kay Jeff. Kaginaya. Kay kabula, babayan. Hindi siya namon mo pa amo na. Kay gaamo na yola. Kung amo mo, ako mo nagyapon. Pero ginaobra ko gito yung gina. Pero sa sunod- Wala ko ginapa amo na si Jeff. Hindi Tapos kami yung amo na. magsunod. Ay, parang open airway. Hopefully hindi ba tabo no? Pero ang Pwede labutan lang ba? sang pan sana.
Para hindi ko makagat ako. Ang ato ang bal gani ilas gina. Oh, last. Hindi makagat. Wala, ako. tuwa na tayo dasok-sok. Ang mo ano nangita kung anong pwede. Ako nakita ko wala. towel or ano man da. Nakita ko or pero wala ko may cellphone. makita. Di ba la? Bisa na Ano? dayon sa likod dire. Kun Si ano ka nagli? Si Demon Slayer. sinesuko. Sinesuko. Idol mo galit dyan, kaya nagamba ka na. Yung unayanta ni Jeff Singbang. Oo, malagaw ka sa din pasar to. I am ni Soko. I am ni Soko. Karon dapat may mga ano ka na diyo nga pwede naman muna. May kulintas-kulintas. Pa-cosplay na lang sa gani ni si Demon Slayer na bla Kapag lang na wasi. may bamboo di sa baba yung Init-init yung Napamalha siya, oo. Ga-relieve ang ano. Gapol down. Gabalik na sa normal temperature lawas. Hindi Para na pag- lamig ka gina mo. Pag bugtaw ko init-init sa ko dan. Dapat na balasan nila niya. Ulta. Frozen shoulder. Nado ko kang ina Jeff. Naamugin na sa Jeff. Naman amugin diya to. Diyan na may aral ako mini heart attack every time manguyab ka. Totoo gina ya. Amo gito kay nung unsinging perform gini na matutsura. Pero idea jo as in gabi nga pamirsablo. Naman ko yan. Tapos- Para sa view ko ang kamot ni Jeff mo, makukuga, magsigi-sige yun. Yung Posible ah. Oo, okay. Wait, mo kamot mo ga. Muna na Kaya mo tong ginaisip ko. sa Baku wala ni sa isip Oo, subo. kay naglusot Tapos ang gina ang bangko. grabe pumirsa yung matindugid sir. Amo ni ang Ano bangko, ba? di ba? Amo ni Basi bangko, malipatan gilid niya ka wine bangko. sa kamot, no? Ang bangko na to. Ah. Tapos di ba may... to? Oo, to. Kayo na mo, kamot ka mo na. Tapos nagbangon ikaw. Kaya tumaan mo ka nagladan eh. Kaya kay Auntie El mo naman, God please. Tamo na As in, position yung demonstrate ko, doon mo to pero worse. Oo, ko balik. Kaya nandiyan pa ko ba ako? O kaya si Jeff tawag na naman sa iyak. O tinulaway. Ay. Hindi po sabi mapunggan. Ay, napasa ka. Pero ang ako intention gito yung kagina is Ayun, no? hindi kapag Paano yung open naman? further kay base mo naman. Ato sa likod Ulo mo. mo na no. Ito, titas half lang. taas ano naman? Ari ko yan, no? Kaya may bisa grass babo. Gani. Ba, buksan ko ba? Mang lisensya nila ba? Ah, ano si Joe? Pating window. Ang after, Dako. doon ka kalmado sa akong tulokon, pero Basi kita mo migo. kamot ko ka. Basi migo. Gamon ni kamot ko. Parang all spice oh. Ilantaw to magluto to blaw. Wala ta naglantaw pa na magluto to. Ay, wala tiga bukas. Habi tiga bukas. I think halin sa dalong pasaka. Sa front nagbukas. Ano kaya? Gamay lang. Dito ba niyo? Doga mo lang na oh. Para magsulad ang hangin. Go rest house. May t-shirt dito. Pwede makakopya nga concept nung no? Sa inyo balay? Or ba mo ni? Mga pa. Why mo lang tao magluto. To ba no? To paano? Nang gaba no? Iya hamot. Oh, need I remind you, I was a medical student. I didn't see how she cooked. Maybe we learn a thing or two. Kaya I'm familiar with such situations, pero not necessarily. Wala na go. Witnessed one myself. Wala na go. Wala Wala na na cross retire na ko pala. Yeah. Ay, nagwa. Travel ka magtuon kung paano sila maluto pagka. Paano to? Oo, tas vlog-vlog ka na lang ah. Look, cooking, balinis. Okay, we eat. You can take your place. Kain. So, This bakso. Use this one, yeah? so all of these are just ready to cook. Yeah. You are prepared already, so you Yeah. just. This one, not cook. This one buy. This one cook. It's pig. Food from Surya. Okay. We bring This is it. sambal. We bring it outside. Not here. 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 If you need more, you just come. Okay. Okay. Because outside not enough.
Not enough space. Okay. We bring the... Food there outside. We bring the... Yeah, do this one. Like this, right? Okay. Okay. Then we eat outside. Demonstrate. Demonstrate, yeah? Bit na si Mia. Okay. Yes, our friend That's Surya it. preparing for us. Then, Oh, spice. spicy. Lala to. Okay. Egg. Okay. Tofu. Oh, I nice. think this is yours. Somebody's calling. Huh? Oh, yeah, okay. No worry. It's okay, we get that. No, you can take by yourself. Yes. Okay, satay. Yeah. Also, this one? Chicharon? Yeah, that crackers. Pig skin? Pig skin, yeah? Mm. This is my wife. Baso. Lot. My wife Wow. lot. You have lot, yeah? Bakso na yan, no? Bakso. Okay. Kumaka. Now you. Okay? Okay. You go first. Okay, I go first. Yeah, pwede makuha ka din food. Tinanda ka nan parang. She made that balls. Marco, ang na siya kung kunanda. Ready to cook. Ready to cook na, no? Di rurugi ya. That's it. Di rurugi sila lewat na. Someone called you? Patron ako. Yeah. I know how it feels. Kaon na, Jeff? Kaon. Kaon. Or makan. 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 Kaon. Good. Sorry, I'm still with my guest. I will call you back later. Jeff? My driver, please, yeah? My driver. Ikaw na, Jeff, kay karon. Ikaw na. Ano, nung aso galong-along na kay Jeff. Tomorrow is the last day. Attraction. Una na! Imbes nga mga tourist destination, kantuan ta clinic, kantuan niya. At least na kompleto mo. O at least na kompleto, ta na-experience ta magpa-hospital. Kaya kita yung Ano lang din? sa bali. Hindi siya alat. Amo na no, dolain man sila magtimpla pag yun. Pero same concept nga daw pagluto. So depende sa lasa sa dila. Ano naman din no. Ano tofu, no? Rice man sila. Rice man. Look, white rice lang sila ganyan. Wala man sila mix gid sa rice. Gusto sila din. Yeah, pares ang bandoy. Balo lang. Good rice. Spicy. Anong mo lubos mo tamo na? Ito ka weird nga mga cat trader. Pagsalad ka na. Oo. Kaya rin minimalist niya biya. Di maskin na. Ako sa bagay daw studio type nga ano lang da yun bed. Mga modern siguro mag-isip. Pende gid yun. Because you start from Tagidasa, because my brother will start from the Masa and then yeah, that's problem because the hotel is a big problem. Kulbaan na si Sophie mo. Kadahulag mo. Dapat kay Tito Jet be wheelchair. 750 is okay, yeah? Tulad-tulad siya dayon. 50,000 discount. Para may wheelchair sa. Only 50, yeah? Ang iyang nga design na yan. Hindi pwede rin. No, Ay, oo na. 700 is Korean hours only. At kung tabunan at no? Korean hours is only the 700. And after that, after 12 hours, I charge you 50,000 per hour. What time? Ikaw na? Ikaw na? Ako mo kapag. Hindi ako. Mukal. Ano na, Mark? I think soy sauce and ketchup. Not sure. Hindi mix nila yan. Bagay. Ang hotdog ganyan pag ang adobo gamix.
Kada ulag ni Jeff, duga, ano ka na? Roma. Huwag na kulbaan na naman siya mag... Okay. We get our food also. So, this is rice. Okay, do may viewer, get blow. Okay, explain ka pa. We get the rice. And then, Tofu. egg. Baksu. Then we get our Babi. Satay. pork. Babi. Babi. Hindi ka nagpapakal. Babi. Ano na? Laban-laban. Ano na? Adobo. Adobo. Pindi. Basta may pagkakari. Manggor. Ano. Pudyok. Mabala na naman kung naglanggaw siya. Adobo. Sambal. Sambal na eh. Dira sa sambal. Chili sauce. This is bakso. Baksu. We add more soup. One more. No need spice. Too much spice already. But this is the spice. Okay. Let's eat. See you outside. Pampanga or Bisaya? Pangantabi. Kailangan kami ng nag-experimento. Matchag mo. Chili sauce ka chowking ba? Mangkot tanda. Sir, yeah? You can put the This is sambal. chili. Tanagan ako nagkatunan di tengah. Kamu di tengah lah aku ya. Di kanong. Di There's tengah lah a aku itu bang Di. nagkatunan. Yeah. Tengah lah. Here. Serve it. That's it. It's it. Okay, sir. Picture. Take picture. Di foto ya. Yes, with your wife. Ya. Can you call Bu. your wife? Bu. You can. You can. Bu. Yung foto na. Foto. Okay, everyone. Hindi ko rin takot. Nice. Say, George. Gaga. Mataan niya sa. Say, sure. Ready? 1, 2. One more. Okay, thank you. Thank you for the food. You can put the like that yung spicy Yeah. in soup. Sambal. You can if you want. But You don't do that. I'ma let you like this. Okay. Just put outside. Oh. Ano, then Binubutang lang ka mo sa ano. Pwede lang. sa rice. Wow, sa kilid eh. Okay, let's eat guys. See you in a while. Bye-bye. Dog vlogger ni kuno. As if dog story ka kuno abi may viewers ka. Hey guys. Kaya wala. Galan. I'm viewer, may story. Imo ko gingon story mo. Ah. Sate. I'm viewer, may This monkey sate ya. This is monkey sate. Monkey? Monkey sate ya. Yeah. Ang supang ginainom nila. Tapos na, Guys, tea we're na lang. done again. Done Wala ka dyan water. eating. Doon may bayad, yung mag-quack yata. Wala ka sila yung water. Tea lang ka dyan water. Yawan, ang nila yawan ka daw pangisa ko tubig. She knows the song, but she doesn't speak. You don't understand. Yeah. We sang this song during high school. This song for young people. Yes, for young people, indeed. You look young. Say. Jeep ka. Tintog. Are you okay?
Sure na? Pwede sa kagda? Basta morning nga direction. Wala. Ang as long as kapalit kay para ang iya wala nga. Para hindi shipping bagsaka and ang airways, pagkaon. Okay lang nga wala. Ang stomach acid is, in other words, mas stay lang siya. Hindi siya masama. Ichan kiti na sa iha ka. Itu mah yang tiga. Dawa to may mga photo. Tagi na gali sa... Sa Ano ganyan? Ulundanon. Basik kiwi to, no? We go back, yeah. We're going back in few minutes. Yes, yes. We arrived dark already. Evening. Eh, lapin eh. Yeah. What time will we leave tomorrow? Tomorrow, whatever, yeah, because you still plenty time tomorrow. Yes, we So go your flight is shopping 10 o'clock. In the evening. No, your flight is 1 1 a.m. So we go to the airport You check 10. your flight, yeah? Check your flight. Yes. I hope no cancel. Why? No cancel or no earlier. Yeah. Yeah, No thunderstorm, no rain tomorrow. Just him. Mandarin. Just like the store. Earthquake. Ini tamu bakat di Discord. Sing. Dia sing ya lama makan ini. Tapi ini kan kita kasih banget. I think all good na. Sila bintana pwede buksan. Hindi pa mula na oh. Ito sa tubang, Jers. Ito sa tubang bla. Ito sa tubang. Amo na i-design to sa opisina, Jers. Hindi man gid sa grabe gid yun. So dalan sa sto. Para kasulod lang hangin. Daw mo na ganito pang hotel na type Jers, no? Mga dagko nga ano ba? Dagko nga glass ba? Sa ila barato na digo ano? Ang Glass eh. Barato mo na nga sa city. Tag laman ng carpet pinelo 40. 430. O gani pa namin ko mas barato pag gani mo na nga do pag gusto pag islaya sa aton to hindi ka to kapag gusto glass window ah. Tigmagkakyawan na ito tanan niya ano mo. Presyo kada libre material ang presyo na. Dire may amo man na. Ang barato ang glass, ang mahal ang install. No. Barato ang glass, ang mahal ang install. Mahal sa support sa installation. Mas meter pa na yan. Amo na nga daw laka lang ang maka full glass nga. Kaya mo mag-assemble, Jers. Yeah eh. Symbol sa Sama mo na nga aluminum lang. Ano, circular dapat. Circular pa kasi. Cutter. Kaya man gusto mo naman na panapon ng gidwin ko. Ano na kaya. Ay subukan ba yun? Okay na ba? Let's go. Ego? Diranda na bakla sa pitsin mo material. Bisaya. Yan sa glass. Migo ko na mga gabigit. Ya, bakal ko ta. Sa glass. Makita na doon yung ang lalaki. Lang puka buhok. Ito rabbit na. Diyan mo na kalabalan. Cheers, buligay siya. Pwede sa. Bili na. Basta ko pala nung kigat mo. Ang base Yan mo. ko sa gilid, kag magbangon. Hindi iyari wala first Tama na gan. Nada. Ay, alam mo ginawang hunin, Jeff. Lugaw kayo, lugaw. Kaya pag-abot. Finish this one. Yeah. Negative 1 lang. Was bugan. Already. Very full. Can we take home? Can we Still have half. Can we... This is just half. can we bring to the hotel? Yeah. Yes. Not good, not nice. Not nice already. Hindi Everybody. pwede doon. Hindi pwede doon sila bago kumain. Grabe, balaan Thank you yun. very much. Oo na. Oh, yes bro. Yes brother.
Can I use Toilet, that? In here, not good. Hindi ka sa araw. Wow. Tigin man kayo, no? Ginatong po yung tayo mo ginaya.